अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारियों में होने वाली सरगोशियाँ आम तौर पर कान फाड़ देने वाली ख़बरों में बदल जाती हैं। इस शोर शराबे में हुक्मरानों का ये क्लब, जिसे हम जमहूरियत का पुश्तीबान तस्वुर करते हैं, अपने तबक़ाती मफादात के लिए वो सब कुछ कर गुज़रता है जिसे कानून से कोई मेल होता है, ना अखलाक से कोई ताल्लुक़। जमहूरियत को जुज़्व ईमान करार देने के बावजूद कभी कभी ये ख्याल भी दिल में आता है कि अपनी जमहूरियत कहीं वो बिसात तो नहीं जिस पर हम सब मोहरों की तरह सजे हैं और अपनी अपनी क़ुव्वत के साथ अपने अपने शातिर के इरादे के ताबे हैं। हमारे लिए जमहूरियत का मतलब सिर्फ यही है कि हम सब 4-6 नामों की तकरार करते रहें और ये पूछते रहें, फ़लाँ ने क्या कहा, फ़लाँ कब जाएगा और फ़लाँ कब आएगा। अगर हमारा मबलग सियासी शऊर चंद फलानों के कहने और करने का मोहताज है तो फिर आइए कम से कम इतने हकीकत पसंद हो जाएं कि अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देखना छोड़ दें। कम से कम ये तो समझ ही लें कि जो फलाने हमारे नसीब में आए हैं या आते रहे हैं, ये हमारी नहीं उन फलानों की खुशनसीबी है जो उन्हें हम जैसे लोग मिले, जिन पर वो खम ठोंक कर हुकूमत करते हैं, हमारे ही वसाइल पर अय्याशियाँ करते हैं और आम आदमी को इख्तियार देने की बात हो तो मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। आम आदमी को इख्तियार सिर्फ इस सूरत में मिलता है जब उसका वोट वज़ीर आज़म के इंतखाब से लेकर मोहल्ले के नुमाइंदे के चुनाव तक इस्तेमाल हो। जिस मुल्क में बल्दियात की सतह पर वोट काम न करे तो समझ लें कि ऐसा मुल्क जमहूरी नहीं बल्कि हमारी तरह का ही है, जहां जमहूरियत 3-4 अफराद के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे दस्तूर के आर्टिकल 140A में साफ लिख रखा है कि सूबे कानून के ज़रिए सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल करेंगे। दस्तूर के इस हुक्म की तामील जब भी कराई, सुप्रीम कोर्ट ने मार बांध कर ही कराई। तब्दीली की नकीब तहरीक इंसाफ, वोट की इज्जत की बहाली में जुटी हुई मुस्लिम लीग नून, जमहूरियत की मिशल बरदार पीपल्स पार्टी और शराफत की सियासत की दावेदार मुस्लिम लीग काफ समेत पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं जिसने अपने ज़ेरे नगी सूबे में बग़ैर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के रज़ाकाराना तौर पर बल्दियाती इदारे बनाए या इनके इलेक्शन कराने की कोशिश भी की हो। अजीब इत्तफाक है कि बल्दियाती इदारों की ज़रूरत को कोई समझा तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उन्होंने 2001 में पाकिस्तान को एक बामानी बल्दियाती निज़ाम से रूशनास कराया। इस निज़ाम ने मुल्क भर में यूनियन काउंसिल से लेकर ज़िले तक की इकाइयों में इख्तियारात तकसीम किए। इसके तहत बड़ी तादाद में लोग मुंतखब होकर आए और उन्होंने पाकिस्तान भर में तरक्की का एक नया सफ़र शुरू किया। चौधरी परवेज़ इलाही 2002 में पंजाब के वज़ीर आला बने तो उन्होंने इस निज़ाम को कमज़ोर करने पर कमर कस ली। दलील उनकी ये थी कि इस निज़ाम के होते हुए सानू कौन पूछेगा। निज़ाम की इस्लाह या इसमें कोई मस्बत तब्दीली तो खैर उनके बस में थी ही नहीं, बस साजिश कैसे अंदाज में वो उसकी तबाही में मसरूफ़ रहे। 2008 में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो वो उस निज़ाम की तबाही में कई कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने इस निज़ाम को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर तबाह किया बल्कि उस ज़माने में ज़िला नाज़मीन के ख़िलाफ़ बाकायदा अखबारों में इश्तहार देकर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो आज तक साबित नहीं किए जा सके। उनके दौरे हुकूमत में जब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी का सवाल उठाया तो मुस्लिम लीग नून लैतो लाल करती हुई ये मामला 2013 के इलेक्शन तक खींच गई। इलेक्शन जीतने के बाद उसने पंजाब में बल्दियाती इदारों के लिए जो कानून बनाया वो एक तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख लिए और नुमाइश के लिए बल्दियाती इदारे बना दिए। खुद मुस्लिम लीग नून की नज़र में इन इदारों की ये इज्जत और वक़्त थी कि 2015 में बल्दियाती इलेक्शन कराने के बावजूद मुंतखब नुमाइंदों को 1 साल तक हलफ नहीं लेने दिया गया। फिर इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने इन कमज़ोर इदारों को भी तोड़ दिया और नए सिरे से निज़ाम ईजाद करने पर जहांगीर खान तरीन को लगा दिया। इन्होंने यानी जहांगीर खान तरीन ने कई माह की मुशक्क़त के बाद जो कुछ ईजाद किया, ईमानदारी की बात यह है इस काबिल भी नहीं था कि उसे संजीदा भी करार दिया जा सके।
انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ضلع کی بنیادی انتظامی اکائی کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ایک لایعنی سا ڈھانچہ بن گیا جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کیا کرے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ڈھانچے کو بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ آزما ہی لیا جائے۔ اب پھر سپریم کورٹ کے حکم پر بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے تو پنجاب میں جہانگیر خان ترین کا دیا ہوا نظام ہی زیر بحث ہے، اور اس میں الٹ پھیر کر کے نیا نظام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لاہور میں صوبائی حکومت کے بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوبے میں یونین کونسل ہوگی یا نہیں۔ شہر کا تو چلو میئر ہوگا، لیکن ضلع کا وجود ہوگا یا نہیں۔ جہانگیر خان ترین کا ایجاد کردہ نظام وہ ہے جس کے تحت اب خیر سے خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ جو نظام اس سے پہلے تھا اس کی بنیاد میں وہی تصور کار فرما تھا جو جنرل پرویز مشرف کے دیے ہوئے بلدیاتی نظام میں تھا، یعنی صحیح معنوں میں عام آدمی تک اختیار پہنچانا۔ سچ پوچھے تو یہی وہ نظام تھا جس نے عمران خان کو دوسری مرتبہ بھی خیبر پختونخوا میں الیکشن جتوا دیا۔ معلوم نہیں کس کے مشورے پر یہ نظام ختم کیا گیا، اور اب جو کچھ ہے وہ پیسے اور وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس اختیارات کتنے ہوں گے اور وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا حال ملاحظہ ہو۔ روشن خیالی اور وفاق کی دعوے دار یہ جماعت جب سندھ میں ہوتی ہے تو بعض اوقات اس پر نسل پرستی کا الزام بھی درست معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس جماعت نے پہلے بھی جو بلدیاتی نظام صوبے میں متعارف کرایا تھا وہ محض ایک ڈھکوسلا تھا، کیونکہ ہر قسم کا اختیار صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب جو نظام وہاں لایا جا رہا ہے اس کے مطابق کراچی جیسے شہر میں جو بلدیہ بنے گی اس کے پاس کل اختیار یہ ہوگا کہ وہ شہر میں سرکاری طور پر بیت الخلاؤں کی تعمیر کرے اور صفائی کا بندوبست کرے۔ اگر صوبائی حکومت کے گزشتہ طرز عمل پر غور کیا جائے تو عملی طور پر یہ اختیار بھی خود صوبائی حکومت ہی استعمال کرے گی۔ اس بے معنی نظام کی تشکیل کی واحد وجہ کراچی اور حیدرآباد میں اردو بولنے والوں کو اختیار سے محروم رکھنا ہے، کیونکہ اسی طرح سندھی بولنے والوں کو تعصب میں مبتلا رکھ کر ان سے اپنے لیے ووٹ کشید کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے غالب سیاسی طبقے کے نزدیک جمہوریت کا مطلب بس یہ ہے کہ ان کے اقتدار کا راستہ ہموار ہو جائے، حالانکہ طاقتور بلدیاتی نظام کسی بھی جمہوری ملک میں سیاسی استحکام کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ سیاسی اور انتظامی طور پر اتنا ضروری ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کی فہرست میں وہی ملک اوپر ہے جہاں طاقتور بلدیاتی نظام موجود ہے۔ جن ملکوں میں یہ نظام موجود نہیں وہاں پاکستان کی طرح ایک مسلسل زوال کی کیفیت ہے۔ ملک نیچے سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں کے عمران خان، نواز شریف اور زرداری ایک دوسرے کی آڈیو ویڈیو نکل آنے کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں۔